Horas madihamo manginang dison hupara dihami jamita tu minggu ek Saudi imana tersurat di opak Musa onom ayat 22 sahatu ayat 27. Songonom madidok lisi. Dungiro muse hatani Jehovah tu si Musa songonon. Patol has mahatakot tu si Aaron doho tuak ka anak nai. Iko songonodo dohono muna tu hala Israel laho mamasu-masu nasida. Saya di pasu-pasu jala diramoti Jehovah maho. Di pasodako Jehovah mabohina tuho jala asi rohana midaho. Di dopako Jehovah mabohina tuho jala di pasorhom madame tutoddim. Iko songonima apehonon nasida guarhu Jehovah tuhalak Israel asa au mamasu-masu nasida. Ima sahatna. Amanginang topik minggu ta di minggu ek Saudi ima di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Jehovah maho. Molo disukut tu hita, ma pasu-pasu nobel gadi jalo hosiat Tuhani, ra adong madok hahi pason, hamoraon, hasangapon dohot akana asing. Alai pasu-pasu nobel ga ima, gabi apuna ni debata hita. Berkat terbesar adalah dimiliki Allah. Ido bahen, songo perdalanan ni bangso Israel na dihalongonan ni dunguluon. Adong duha maolon, alai adong duha ulion. Digijang ni tung maol manang ulipe sa dadunahot. Tung maol manang ulipe dalan natadalan ni sa dadunahot. Ima apuna ni debata au. Molo maol pe di ibana au. Molo ulipe dalani di ibana au. Molo songo ni tapeop. Gabi mardalam mahita di bagasan haporsiaw na pasahato dirita, pasahato lakatta tu debata na puna hitai. Ima na dipatolhas di turpukta, turpuk jamita di minggu ek Saudi, opak Musa onom ayat 22 sahatu 27. Jadi adong 5 poin na diodolhot dison. Ima, sada Jehovah mangaleho pasu-pasu. 2 Jehovah mangaramoti. Napatuluho Jehovah manodangi. Napaopato Jehovah madopakon. Napalimahon Jehovah napunahita. Naparjolo Jehovah mangaleho pasu-pasu. Ima di ayat 22 sahatu 20 Molo opak Musa ono ayat 22 sahatu 27 sasitong nanungatung tabigi ganuk minggu dina manutuk parmingguon. Pasu-pasu dood dipanipuli ni parmingguon. Alai dada na manutup manang pasipul ho persoboto tu debata di nguluta. Manang unang taripuon hira ucapan perpisahan. Alai molo pasu-pasu dipanipuli ni parmingguoni ima tindakan pengutusan. Dung dibegi huriai hatani debata, dung martangiang, dung marede, maka Allah mengutus mereka kembali ke dunia. Ido molo tajalo pasu-pasu dipanipuli ni parmingguonon. Jalo molo ari minggu di namar minggu hita dipahami do bahwa parmingguoni ima tindakan Allah kepada umatnya dan respon umatnya kepada Allah. Manang didok doon ia parmingguoni perjumpaan resmi umat Allah secara utuh dengan Tuhan. Allah disordo sudah ruas ni huriai, ruas ni Kristus marpungu. Maka gereja hadir sebagai umat Allah. Bukan hanya individu-individu. Manang didok doon pusat kehidupan gereja. Narodo sada ruasi, dada sada alih sada nasida. Jala omma pusat kehidupan gereja. Di bagasan parmingguoni, Tuhan memanggil umat, maka umat mendengar firman dan umat merespon, lalu Tuhan mengutus umat kembali ke dunia. Iman akaningan dipanipuli di pasu-pasui. Songonido hajung jongon ni turpuk opak Musa na gabi jamitaon. Ala di bagasan bidusada sahatu bidu 10 doon. Jemolo taparrohaho ni bidusada sahatu bidu 10 di opak Musa diberitaho do disi pangaradion ni hala Israel manadiko Sinai. Jadi nunga di jalo patik, nunga di pauli udung-udung nabadia, nunga di pauli parngulur ni bangsoi, jala nunga di pahot akamalim di nasida, jala nunga na rade nasida gabi bangso parpadanan. Di parade gabi bangso parpadanan di debata. Jadi adorak so diuduti halaki musim berdala sia Sinai di debata mauntu si Musa. Ido bahen
Godang doa kapat debisu madog, ia bagianon, ia turpukon ima berkat untuk perjalanan. Ta ingot dah, dang diboto hala Israel dope aha namasa di perdalanan na di jolo. Alesa dadu natakas diboto nasida ima, debata merdalan rapon nasida. Jadi adora sumerdalak kita, nung boto na dipasu-pasu debata hita. Jala ditongos hita merdalan sian sidalanatay. Ditogu hita, jala didongani hita. Debata sadir do madokon, ima di ayat 22 didokdo. Dungi roh musehata ni Jehovah tu si Musa songonon. Patol has mahatakot tu si Aaron, doho tuaka anak nai. Iko songonot dohono muna tuhala Israel, laho mamasu-masu nasida. Buasa tu si Aaron didok pawon ni si Musa, ala si Aaron do nagabi malim na magkubasi persobaw tu debata. Jala makubasi bangsoy diadopan ni debata. Jadi imam atau malim itu perantara antara Allah dan umat. Ido bahen pasahato pasu-pasu nasihat Tuhani, ima bagian dari tugas imam. Molo dihita sonari, naung mengulu di haluau nabinuan ni Yesus Kristus, Yesus ido si Tuhan ni malim manang imam besar. Nagawe perantara dihita perantara antara Allah dengan manusia. Baru diuduti mamuse dia 25 dok. Iko songono dohono mutuhala Israel laho mamasu-masu na sidalapatan na debatado na manotopon. Dada sian malo-malo ni jolma manang malo-malo ni malim manang malo-malo ni si Aaron. Laho mangalihon manang pasahato pasu-pasui. Manang malo-malo ni jolma laho majalo pasu-pasu ni debata. Alai siat debata sadiri do madok. Dang jolo burju hala Israel. Dang jolo berhasil hala Israel. Alai debata sadir do madok songono madohonomu laho mamasu-masu Israel. Lapatan na rupaning jumolo do debata mangaliho pasu-pasuna. Na mangihu di siya dong hata dohonomu. Molo dohonomu lapatan na karena itu berasal dari Allah, maka firman itu atau apa yang dikatakan Allah itu harus diucapkan. Firman itu memiliki kuasa. Jadi berkat dari Tuhan harus dengar umat. Alamar haror wasiat debatadoi, maka ucapkanlah firman Tuhan itu. Jala tu sudi bangsona do dileho pasu-pasui tagarus bawahi di sod di dok. Songonot dohonomu tu hala Israel. Artinya hala Israel secara kesatuan. Sadado. Dang terpisah-pisah. Dang merdiai ber manang Israel na dia do. Alai sadado halaki. Asa tu sude jolma manang tu sude bangsoni debatado pasu-pasuan. Dada holat tu pemimpin, dada holat tu imam, dada holat tu nagogo manang tu nagale. Tetapi semua umat menerima berkat Tuhan. Hidup bae mula taparwahon anu sia naik 24 126 diturpukon, didok do disi di pasu-pasu Jehovah maho. Di sodako mabohina tuho, didopako bohina tuho. Jadi hata hodo dipakai di sini. Sian kata ganti orang kedua tunggal. Jadi hona didok di son diturpukon ima madog Israel sebagai kesatuan. Mahatorangan ni ayat 20 toli. Mangulu di bagasa pasu-pasu ni debatado bangsona. Adorak su diuduti perdalanan na. Adorak su taboto do PA na masa di jolo. Alai nunga di parade jala di bohali hita di bagasa pasu-pasu ni debata. Kita memulai perjalanan kita bukan dengan ketakutan tetapi dengan berkat Tuhan. Dang di paima debata jolo tang hapor siap ta asa di pasu-pasu alai. Jumolo do pasu-pasui di lehot tu hita. Jadi dok ma di bagasan ngulum. Na di pasu-pasu debata doau. Napa duahon. Jehovah mangaramoti ayat 24. Diuduti ma di ayat 24 madok. Saya di pasu-pasu jala diramoti Jehovah maho. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Molo lapatan ni di pasu-pasu Jehovah ima Allah menghadirkan kehidupannya sendiri dalam hidup manusia atau Allah hadir dalam hidupmu. Jadi dak kola si lehon-lehon ni Jehovah nasaha tungulun ni bangsona dangi najumulo pasu-pasu alai molidok ko debata masu-masu Jehovah sendiri jongjong di ngulu ni bangsona. Hidup baik dang didok dison semoga engkau diberkati. Alai tung di pasu-pasu Jehovah do. Allah sendiri bertindak mamasu-masu, bukan hanya sebatas pengharapan. Maka merhiteon
Sudah ngulut tahun berada dalam tatanan kehendak Allah, maka berkat bukan hanya materi, tetapi terlebih hidup dengan kehadiran Allah. Hidup bain akan dipasu-pasu, gabi pasu-pasu do. Ay tarida do sian nguluna pabahenan ni Jehovah. Jadi kolan inganan na tinuju ni hala Israel di parada de bata. Alay doho do diri na sendiri de bata Jehovah rap doho nasida di perdalanan tutujuani. Ay nguluto pe songunidok. Daksay do pe perdalanan ta gajang do pe. Alay di namerdala kita di Portibion adong madihita keyakinan. Aku sudah diberkati karena Tuhan hadir menyertai hidupku. Nah di pasu-pasu de bata doau ala radedu di bata jongjong rap doho tau di ngolupkon. Lau sidu natarida di hata di ramoti Jehovah maho. Sian hata syamar doon di hata heber astuanna menjaga, memelihara, mengawasi, mengamankan. Molo di bibeli dipakai do hataon tu sahalak parmahan menjaga biru-biruna. Tu sahalak yang melindungi sesuatu yang berharga. Tu sahalak yang mengawasi perjalanan. Tidak membiarkan sesuatu hilang atau rusak. Jadi songoni mapabahin ni debata tu hita. Ay bangso na di halongonani dan adong pelindung nasida. Hala Israel ketika mereka di padang gurun, mereka tidak memiliki perlindungan. Tidak ada tembok atau pagar yang mengelilingi mereka. Penuh bahaya. Jaladang adong kepastian. Ala didok Jehovah do. Jehovah mangaramoti. Allah menjadi pagar hidup umatnya. Jadi songonon ma molo di padomo ayat 20 pati. Di pasu-pasu jala diramoti Jehovah maho. Allah memberikan dirinya kepada manusia dan Allah juga yang menjaga manusia itu tetap berada dalam dirinya atau tetap berada di dalam Tuhan. Na patuluhon Jehovah manodangi. Ima ayat 25. Diudu tido musa di ayat 25 madog di pasodako Jehovah mabohina tuho jala asi rohana midaho. Molo hata Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, sian hata or manang cahaya dohot panim wajah kehadiran atau relasi. Asa molo di bibeli didok pebohi dadana mertudu-tudu tu bagian tubuh. Alai simbol doi simbol kehadiran dan sikap hati seseorang. Di pangatusion ditiki dinarobing mo manang di pangatusion ni hala Israel hati-hai bohi ni sasahalak raja na disodakon tu sasahalak atau kepada seseorang, artinya orang itu diterima. Halaki na disodangi dijakon manang lomo rohana. Ido bain molo dipasodako Jehovah bohina tuhita taatu sima na dijakon Jehovah dohita na dihalomo Jehovah dohita. Jala didok musa disi jala asima rohana midaho sian hatahanan, artinya belas kasih, kemurahan, anugerah tanpa syarat, kebaikan yang dilayakkan untuk kita terima. Maka Allah memandang kita dengan wajah penuh kasih lalu memberi kita kebaikannya yang sebenarnya tidak pantas kita terima karena dosa kita, tetapi Dia melayakkan kita menerima kebaikannya. Dengan sinar wajah Tuhan, Allah mengampuni, Allah menerima, Allah mengasihi kita sekalipun kita berdosa dan tidak sempurna. Di bagasa Yesus madipasik kopon. Ay di bagasa Yesus do taida hapapatar ni sinodang ni bohi ni debata. Napatauhok kita majalo haluaon, majalo holong ni debata. Napadamihok kita dohot ibana di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Napaupat toma ima Jehovah madopakon di ayat 26. Didok do disi didok pakko Jehovah mabohina tuho jala di pasorho madame tutoddim. Sian hata heber nasa panim astuanna mace bagas do. Mulidok ko didok pakko Jehovah dada hola di ida Jehovah hita. Ale di parrohahon. Allah memberi perhatian penuh kepada kita. Allah menoleh kepada kita. Allah memberi perhatian yang penuh. Allah tidak mengabaikan kita. Allah hadir secara pribadi. Jadi doko dileho madame manang shalom. Molo shalom artinya keselarasan dengan Allah. Hidup yang utuh, adanya keseimbangan hidup. Ay molo shalom manang dame dakolat dangadong masalah. Alay boharo di bagasan akka masalah di bagasa parsuala nipe ngulut tatotong ditiuk di bata. Maka damai bukan terutama keadaan luar, tetapi
Damai itu keadaan hati atau keadaan hidup yang dipenuhi hadirat Allah. Gudang do halak mengalui damai merhiti nasai memikiri buhama asasal poka hamaulon. Hapidak songoni ay marsika soring do namasa dingolutta. Olo doro hamaulon bersugut olo doro nauli. Molo rope nauli olo doro tokinari hamaulon. Ido bahen ia shalom atau damai tu budoi ala na debata madopakku bohina tu kita. Ay setarupu do hola sahalakta na mengedupi hamauloni. Sipata taida lang maralus tangyakta. Olo taida hira sorong nama parrohau kita. Hape macetak kas do didok dison, Tuhan tidak lalai. Dia benar-benar memperhatikanmu. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya dari anak-anaknya. Jadi unang saya tasuhat holong ni debata marhite namasa. Unang saya di surah-surah rohatta na ditadikot debata hita. Ala ni borak ni namasa di nguluta. Alay taparhatopok ma didopakot do bohina tu hita. Muse molo tabahid do suha-suha ni portibyon na gabi shalom manang dame. Di bagasang nguluta isara hepeng jabatan arta hasangapot taingok maju nguluta. Adong do hepeng alay hidup tidak utuh. Kita bisa memiliki kekayaan, arta hasangapon, tetapi kita gelisah, tetapi kita tetap kurang dalam kehidupan kita. Allah memang kebutuhan manusia bukan sekedar perubahan keadaan, tetapi kebutuhan manang na paling rekod di kita ima Allah hadir. Maka damai atau shalom artinya hati yang ditopang, jiwa yang tenang, dan keyakinan bahwa Tuhan memegang hidup kita. Jadi om maju tatanom bagas di rohata, di dopakut debatado tuau bohina. Jadi dang bemangu luau merasa ditolak, atau merasa kesepian, atau merasa tidak dilihat, atau merasa tidak ada yang peduli. Alai ida mengulum, aku adalah yang dikasihi Allah. Na ditatap duau, na didopakut debatado bohina tuau, ido bahen dame masa dinguluku. Jadi hiado tabigi edde nomor 10 sadai diau maho Tuhan. Mul di kidung jemaat nomor 457 meng. Jadi si Annie Hawks do na menggurito non ala dihilala ibana maceriko do hajong-jongan ni debata di ibana. Jadi hira umur 14 tahun do pe memang nunga saya mabay syair lagu ibana. Arong do hira-hira 400 syair lagu na dibain ibana sa linguluna. Alay di tahun 1850 siya muli may ibana. Jala tulu mageleng na miyan di New York do halaki. Di umur 37 tahun, songo sahalak ibu rumah tangga ibana masih tergolong muda. Ido ibana do disi, tiki songo na somal sibuk do ibana, lahu mengula pekerjaan rumah tangga. Alai itu butuh rohana madok betapa indahnya hidup dekat Tuhan. Ulinai tahe molo mengulu jonok tu debata. Dewi tu bumatu rohana mabahis syair ima ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Jadi tiki idang narong masalah na merdalat doulon na songon na somal sebagai ibu rumah tangga. Gariada jonok do ibana tu gembala sidang di Huriana ima Dr. Robert Lowry. Ido bahen tiki di guriton ibana syairi ala tongon gembala sidangi sahalak musisi do di lehon ibana may gabe digubah ma dibahem ma syairi gabe edde ima kidung jemaat 450 pitui manang na di buku deta buku edde 810 sadai baru 10 tahun dung dibahen edde muding maamat tani si Enyon. Jadi los edde do mga puli rohana ido ibana ma mulu tiki hugurito syair ni edde udah ngapala menyentuh di ngulukku. Ale dung masa tuaw si taunonon gabi huhilala ma makanguluhon eddeon. Jadi mulut taida kas syair ni edde songonom ma diau maho Tuhan diari-ariki ay dinggan ni basam padame rohaki disude partikian disude inganan diau maho Tuhan asiroham. Jadi naking idokon ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Jadi dengan bahasa ni debatado na padame rohana masuk matu ayat 2. Idok disi diau maho Tuhan di pangujuna ni mo nang doau Tuhan mo loho dongaki
Jadi nga masuk be molo pangujunan nina Tuhan mamadongani. Molo Tuhan do madongani monang do hita marloho pangujunan ni. Muse didok. Jek tulu diau maho Tuhan dilas ni rohai. Apu liau Tuhan disi taonoke. Baik itu sukacita ataupun duka cita, ikut toktong do kita memerlukan Tuhan. Baru dia perpudi di dokma. Diau maho Tuhan di hari-hari ki, baik maau napunam pina supasumi. Jadi di puncak nai dokonibana baik maau napunam. Biarlah aku milikmu yang engkau berkati. Hidup bahen dilas ni roha manang diarsak ni roha pe isi do madopakko kita apunani sedo hita apunani dewata do madopakko kita. Jirak sahalak tak alai toktong duradi debata madongani hita. Na palima homma jalna perpudi ima di ayat 27. Jadi nakinga songo di edewal rosa pulusada ayat opatido didop bahe maau napunam pinasupasumi. Memang apunan dibatado hita. Tidak di ayat 27 di pangujung ini turpukot didok disi. Iko songo nima ape honon nasida guarhu. Jahoba Tuhala Israel. Asa au mamasu-masu nasida. Astuan na nunga dileho Jahoba tadda na apunana do Israel. Ay molo guar ni Jahoba dada holan sebutan manang si jojo honon ni hala Israel. Alay patuduhon hajongjongan karakter dohot waso doy. Jadi molo dia peho guar ni Jahoba tu hala Israel na Jahoba do napuna bangsoy. Bangso ni debatado Israel. Diramoti do nasida jala Jahoba do na masu-masu nasida. Aidak sia jolma pasu-pasu alay sian debatado. Jadi omma puncakna apunani debatado bangso Israel. Hitape apunani debatado naung ditubus marhite-hite Kristus Yesus. Atong di minggu eksaudion tayingok ma songon hala Israel do hita ruar siap perhatu banoni merdalan menuju tano nani warihon di Jahoba. Hitape nuaing merdalan dope tung penaung malua hita siap perhatu banud dosai alay songon Israel na merdalan dope hita tu hasisikop ni pada ni debata di bagasan Kristus. Songon na di halongonani do hita. Godang hamaulon. Alay dang halongonani tujuata. Dang hamauloni tujuata. Dangi na maniop hita. Alay hasonangan na pinarade ni debata ido di hita. Dilehot debata do diri na tubangsoy mamasu-masu mangaramoti majakon. Laos hita pe na merdalanon. Dilehot debata do diri na di bagasan Kristus. Nak pinang manaik Yesus Kristus dilehot dotod di perbadian na mangarahol lakata na mapergugoy hita merdala di pardalan ni ngoluta asa sahat tita tu inganan naong di paradi di bata diakka na porsea molo pardalana do hape portibion dang bi pardalana ni mangaturao alay tuhak kudo na madongan yao jala na mangaturhon lakakki na patukon lakakku tu hasonangani. Saunari di minggu eksaudion, kita sedang berada di antara nama naik Yesus, dohok di haroro nitod di perbadia. Paimahom mahitan wangen, alai laos tapai mahuhut merdalat doto. Sian pesalme 27 ayat pitu idwe, eksaude domine, dengarlah ya Tuhan suaraku. Di soddo hita marsiajar, asa toktong juju, toktong marsigat tuntu Tuhani. Marsiajar do hita asa porsia nakso taida dope. Dak taida dope ujungna. Dak sahat dope hita tusi. Alay nunga dilehot debata itu hita. Dak kuboto dope aha namasa anon. Aha namasa marsugut. Alay na huboto holasada do. Na di pasu-pasul jala di ramoti Jahoba doa. Di sot dakko do bohina tuaw jala asirohana midaaw. Di do pakko do bohina tuaw jala di pasorho dame tutod dikku jala apunana doao. Amin. Dan cermin berkata lain